Sa datu sa Police Regional Office 12 sa mga nakalabing bulan, nag-una ang lugo sa labing daghang natalang kaso nga sagad biktima, babayi. Gisundan sa ubang klase sa krimen sama sa murder, kawat, physical injury ug pagpanulis. Kato gihapon dili lang sa tua. Buong Pilipinas taas ang rape. Pero diri sa Region 12 nitaas siya during pandemic. Kay katong gingon nimo ganyan ma'am nga naa siya sa sulod sa panimalay lang nahitabo o incestuous rape ang kadaghanan nato. Pero karon dako ang atong rape pero kanang nagpababa na siya ma'am, hindi na pareho kumpara sa una nga taas gyud. Na natay makita nga pababa because of mga advocacy nato karon na walay hunong ang PNP nga nagakuan gyud sa huna-huna kung saan man pag-prevent. Dugang ni Police Major Maria Odessa Rindahe, Chief sa Women and Children Protection Desk sa Police Regional Office 12, ang labing bata nga biktima sa pagpanglugos karong tuiga mao ang 5 anyos nga batang babae. Gikaingon nga ang batang babayi ang nabiktima sa pagpanglugos sa kabanay lang niini ug nahitabo ang krimen sulod sa panimalay. Apila niini sa mga ginikanan nga bantayan ang mga anak aron dili mabiktima sa susamang krimen. Naatay kuan mga 7 anak, 7 years old, 5. Oh, nga na siya kakuan. Pero unta mapadayon nato ang atong gisugdan nga mapawala unta kung mahimo. Pero kung dili man mapagamay nato mapalasan natong numbers. Una nang giplano sa Police Regional Office 12 ang paglusad og oplan kwarto ni Nene. Tumong mabutangan og kwarto alang sa mga babayi ang sulod sa usa ka panimalay. Sa ulahing datos nga gipagula sa PRO 12, nasa 14 ka rape cases ang natala sa tibuok rehiyon gikan Marso 20 hangtod Abril 15 ning kasamtangang tuig. Asa 3 ang neresolba na samtang 2 ang kasamtangang imbestigahan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani. Brigada News.